पिलामाने आज आमर आउ एक नूतन वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज आम ओडिया भाषा और साहित्य विषय रे जो माने स्नातकोत्तर परीक्षा प्रस्तुति करुछंती ता सहित ओडिया रे नेट किंबा जेआरएफ परीक्षा प्रस्तुति करुछंती से मानक आमे पूर्वरु सिलेबस नहीं आसीचु बा पाठ्यसूची नहीं आसथिलु। तो से पाठ्यसूची आज होछि पंचम भाग। यह पूर्वर आमे 4टी पाठ्यसूची अपलोड कर सारिचु चैनल रे। तो जो माने देखि नाहंती प्लेलिस्ट को जाई देखि परिबे। ता सहित मु कहि रखिबा पई चाहे एही चैनल रे आपण मानकर सीपीटी एग्जाम प्रस्तुति और नेट आउ जेआरएफ परीक्षा जो प्रस्तुति करुछंती एही चैनल रु आपण किछि मात्रा रे सहाय्य पाई परिबे। तेणु आम सहित जोड़ी होई रहितांतु। आज देखिबा एही पंचम भाग जो पाठ्यसूची रही ता भितर कौन कौन सब रखा जाइछि। तो सूचीपत्र रे आमे देखिबा नाट्य साहित्य, एकांकिका साहित्य, जीवनी, आत्मजीवनी साहित्य, भ्रमण कहानी साहित्य, अनुवाद साहित्य, विज्ञान और शिशु साहित्य। तो नाटक एकांकिका रे आमे प्रथमे देखि नेबा जे को नाट्यकार अछंती जो मानकर परीक्षा रे विशेष भाव रे तांको मानक संबंधी प्रश्न आसुअछि। तेणु प्रथमे आमे नाटकर नाट्य साहित्य पृष्ठभूमि को आमे जानिया पई पड़िबो। ता सहित रघुनाथ परिछा, जगनमोहन लाला, रामशंकर राय, कामपाल मिश्र, गोदावरीश मिश्र, भिकारी चरण पट्टनायक, अश्विनी कुमार घोष, कालीचरण पट्टनायक, कार्तिक कुमार घोष, माधुरमान सिंह, प्राणबंधुकर, गोपाल छोटराय यही सबू नाट्यकार विषय रे आमको विशेष भाव में पढ़िया पड़िबो। रामचंद्र मिश्र, मनोरंजन दास, भंजकिशोर पट्टनायक, तापरे धनेश्वर पट्टनायक नेट परीक्षा रे यांको ऊपर क्वेश्चन आसुची। तापरे विशेष करी कला रंग रे जो गुड़िक रही नेट परीक्षा दरकार अलग कलर गुड़िक जो करा जाइछि से गुड़िक सेमानक विषय रे सीपीटी रे मध्य परीक्षा रे सीपीटी परीक्षा रे मध्य आसुछि। तेणु आपण माने केवल सीपीटी प्रिपरेशन करंदुनी आगो को जेहेतु पीजी आपणकर जो स्नातकोत्तर सरीबा पूर्वरु आपण माने तो देबे स्नातकोत्तर जेतेबेले चली पढ़ा आपणकर सेते बेले नेट परीक्षा देबे। तेणु नेट एबेठू आपण माने नेट को आखि आगे रखी आपणकर नोटटा बनातु जो थरे कि आपण को विशेष भाव रे सेते बेले आउ परिश्रम करिया पड़िबो नाही। तापर देखिबा जीवनी साहित्य रे जीवनी साहित्य माधव पट्टनायक, दिवाकर दास, ईश्वर दास, रामदास, फकीरमोहन सेनापति, चित्ररंजन दास, सुरेंद्र महांती, नित्यानंद मिश्र, गोपीनाथ महांती, चक्रधर महापात्र, नित्यानंद महापात्र, तापरे वैष्णव चरण महांती, संघमित्रा मिश्र एमाने समस्त जो रही अन्य मानक जीवन कहानी पठे से माने जो रचना करिसेंती से गुडिक परीक्षा रे आसुची। किए रचना करिसेंती ता सहित कहा विषय रे ए जीवनटी रचना कर जायथि एई भली भाव रे प्रश्न आसुची बेले माने। तापर देखिबा आत्मजीवनी साहित्य रे तो प्राय समस्त प्रश्न समस्त विषय रे आसुची जे एई आत्मजीवनीटी कहार। द्वितीयतः कहि रखिबा चाहे नेट परीक्षा रे आपण को कस्तम रे सजाया देई थाए जे केउ आत्मजीवनीटी कहार। तो 4टा आत्मजीवनी को आपण एका बेले 4टा आत्मजीवनी ना आपण को दिया हेतिबो लेखक ना दिया हेतिबो सजाया पड़िबो। तेणु जेहेतु गोटे गोटे समस्त आत्मजीवनी रहुची आपण माने समस्त आत्मजीवनी गुड़ी को प्राय मन रखा पड़ो आपण को। तेणु फकीरमोहन सेनापति, राधानाथ राय, गोपाल चंद्र प्रहराज प्राय समस्त परीक्षा आसूची पिला माने एमान भितर आम क्या बाछि पारे जे कहार आत्मजीवन ना आसबनी बोली। तेणु प्राय समस्त आत्मजीवनी विषय रे आत्मजीवन ना परीक्षा रे आसबार संभावना रही। तेणु
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟ। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଯେଉଁଥିରେ କାହା ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଆସିବ ଆମେ ସେପାରେଟ୍ ସେମିତି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିସାରିଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀର ନାଁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ରହିଛି କେଉଁ ଦେଶର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଥିରେ ରହିଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଗମୋହନ ଲାଲା, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଅମର ବଲ୍ଲଭ ଦେ, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରୁ ବେଳେବେଳେ ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର +3 ସିଲାବସ୍ରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ରହିଛି, ତେଣୁ CPET ପରୀକ୍ଷାରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ସହିତ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆସିପାରେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବାଳକୃଷ୍ଣ କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ, ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ। ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଏମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ରଚନା କରିବାରେ ହିଁ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଯେଉଁ ଆମ ସିଲାବସ୍ର ରହିଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସିଲାବସ୍ ଆମେ କେମିତି କରିବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପାଠକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ସୂଚୀପତ୍ର ପାଠ୍ୟସୂଚୀଟି ନେଇ ଆସିଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର 4ର୍ଥ ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।